2 जून 1947 जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग मिलकर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने जा रहे थे। करीब 1.5 दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी, वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई। भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का तीर्थ ढाका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना अब 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था। और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था, तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोष जनता, जिस पर यह विभाजन कहर बनकर टूटने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे, लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए, वो 1947 में करने में कैसे सफल हो गए? तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है, वो है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के बीच ही 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में हुआ। बंग भंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग ने 1909 में मार्लेमेंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल में अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मजहब के नाम पर बांट कर रख दिया। 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं। इसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इस्लामिक राष्ट्र की रूपरेखा रखी। इकबाल की कल्पना के इस अलग इस्लामिक देश के लिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया। जब 1933 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के पर्चे बांटे और करीब 7 साल बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इस्लामिक देश का प्रस्ताव पास किया और 1947 में 10 लाख लोगों की लाश पर चढ़कर एक अलग इस्लामिक देश बना लिया। और जिस भारत ने 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया, वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोक पाया, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिए विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देश तोड़ने के इस खेल में एक हिस्सा भारत के कम्युनिस्टों ने भी निभाया, जब कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत को 14 राष्ट्रों का समूह बताते हुए भारत विभाजन को मुस्लिम राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार बता दिया। साल 1945 में अग्रणी कम्युनिस्ट सिद्धांतकार कॉमरेड जी अधिकारी ने मुस्लिम लीग की मांग को न्याय संगत बताते हुए एक थीसिस दी। उनके शब्दों में 1940 से कम्युनिस्ट पार्टी ने ये देखना शुरू कर दिया कि तथाकथित सांप्रदायिक समस्या वास्तव में बढ़ती राष्ट्रीयताओं की समस्या है, जिसे आत्मनिर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है। यदि हम इसके प्रगतिशील सार को देखें, तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, पठान, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मुस्लिम राष्ट्रीयताओं के क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है। जब देश का विभाजन हकीकत बनना तय हो गया, तब सर रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सरहद तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्यों, तीर्थों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। 3 सप्ताह में तय कर लिया गया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान। सदियों से एक जैसे इतिहास, भाषा, बोली, खान पान लिए रह रहे लोग, गांव और शहर रातों रात 2 देश बन गए। करीब 1.5 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए और करीब 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन के नाम पर काल के गाल में समा गए।
ये विभाजन जिसने आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में एक नए नरसंहार को जन्म दिया। शहर के शहर रातों रात खंडर में बदल गए। शहर दर शहर दंगे और आगजनी शुरू हो गई। वो लोग जो हवेलियों में रहते थे वो अब रातों रात रिफ्यूजी बन चुके थे। अपना सब कुछ लुटाकर लोग सड़ी गर्मी और बरसात में मीलों तक फैले काफिले हजारों की तादाद में अपनी जान बचाकर चले आ रहे थे। सबसे बुरा हाल महिलाओं का हुआ, जिन्हें इस विभाजन की सबसे क्रूर कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया गया। 1940 के दशक में भारत की ही भांति नरसंहार झेलने वाले यहूदियों की विभीषिका को आज पूरा संसार जानता है। 27 जनवरी को आज पूरा विश्व होलोकास्ट दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन इस विभाजन की कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी को भारत की ही पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका का स्मरण करने का दिन है। 14 अगस्त का दिन अटल जी की इन पंक्तियों को दोहराने का दिन है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। आज 14 আগস্ট বিভাজন বিভীষিকা দিবস। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, এটা একটা ডকুমেন্টারি যেটা ছাড়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। আমি দেখছি বিজেপির অনেকেই এটা শেয়ার করছেন, বিজেপির কেন্দ্রের মন্ত্রীরাও শেয়ার করছেন। আমি দর্শক জাস্ট ওখান থেকে নিয়ে আপনাদেরকে দেখালাম যে আজ 14 আগস্ট দেশ যে ভাগ হয়েছিল সেই সব নিয়ে একটা আর কি ডকুমেন্টারি করা হয়েছে। আর এর জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়েছে এই ভিডিওতে। দেখতেই আপনারা পেলেন, শুনতে পেলেন। দর্শক, এখন সেটা নিয়ে হয়তো বিতর্ক উঠতে পারে যে এটা বিজেপি বলতে চাইছে জোর করে, কেউ হয়তো বলতে পারেন, পাল্টা কোনো যুক্তিও হয়তো থাকতে পারে। তবে দর্শক, আমি সেই বিতর্কে ঢুকছি না। আমি শুধু এটুকু বলবো দর্শক, আমাদের দেশ ভাগ হয়ে যাওয়াতে মানে আমি কিন্তু খুবই ব্যথিত। অনেক পুরনো বিষয়, ইতিহাস হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, কিন্তু এই বিভাজনের কথাটা মনে পড়লেই না একটা কেমন লাগে। আর যখন এই সব ছবিগুলো দেখি, এই যে সব পার্টিশন হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে নিয়ে, পরিবারকে নিয়ে সব চলে যাওয়ার চেষ্টা, ছোট ছোট বাচ্চা, এবং কত মানুষ মারা গেছেন, আমি শুধু তাদের কথা ভাবি, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভাবি। যদি আজকে ধরুন আমরা যেখানে রয়েছে, হঠাৎ করে শুনলাম দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, আমাদেরকে আমাদের গ্রাম ছেড়ে, আমাদের এলাকা ছেড়ে মানে চলে যেতে হবে। কোথায় যাব জানি না, যেতে হবে। বাচ্চারা বসে রয়েছে, কেউ ঘুমাচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। কীভাবে যাব জানি না, মানে কোথায় যাব জানি না, কি নিয়ে যাব, কি খাবো রাস্তায় সেটাও জানি না, কিন্তু যেতে হবে, চলে যেতে হবে। এই খবরটা যখন ধরুন এই সময়ে এলো আপনাদের কাছে, বলুন তো আপনাদের কেমন রিয়াকশন হবে? এই স্বাধীনতা চেয়েছিলেন ওনারা? মানে ধরুন যদি এখন এই খবরটা আসে, আমরা কি বলবো? এই স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম? ইংরেজকে সরিয়ে দিয়ে আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য এই লড়াইটা করেছি। আমাদের পূর্বপুরুষ অনেকেই বলিদান মানে করে গেছেন, মারা গেছেন, জীবন দিয়ে গেছেন। আর সেখানে আমাদেরকে এই যখন স্বাধীন হতে যাচ্ছে দেশটা, সেই সময় আমাদেরকে আমাদের এলাকা ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। এই স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম, এই স্বাধীনতার জন্য আমরা এত অপেক্ষা করে বসেছিলাম, এই স্বাধীনতার জন্য আমরা এইভাবে লড়াই করে আসছি। ওই যে পেছনে রাজনীতির বলি হয়ে গেছিলেন বহু মানুষ,
আমি তো এই ভিডিওগুলো যখনই দেখি চোখ দিয়ে জল এসে যায়। আমি শুধু ভাবি ওই সময়কার মানে বিষয়গুলো, যদি আমি ওই সময়ে থাকতাম, যদি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওইভাবে চলে যেতে হতো, তখন আমার মনে কী রিয়াকশান হতো, কী কষ্ট হতো, কী কষ্ট হয়েছিল ওই সব মানুষদের মধ্যে যখন তারা শুনলেন যে পার্টিশন হবে, এদিক থেকে সেদিক সব চলে যেতে হবে, তখন কী কষ্ট হয়েছিল। এবং তারপর যে যেখানে গেলেন নতুন করে মানে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন, পথে তো অনেকে মারা গিয়েছিলেন, তারপর যারা পৌঁছেছিলেন কোনো একটি জায়গাতে, সেখানে গিয়ে তারা যখন আবার বসবাস শুরু করলেন, সেখান থেকে আবার একটা নর্মাল লাইফে আসতে কত কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এটা কেন? এর জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই হয়েছিল, কিন্তু ওই যারা পলিসি মেকার তারা এইসব করতে গেলেন, করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন, এমনিতেই মুভমেন্ট করতে গিয়ে অনেকের জীবন চলে গেছে। আবার মুভমেন্ট হওয়ার পরে যখন দেশটা স্বাধীন হচ্ছে, স্বাধীনতার যে তৃপ্তি সেটাই পেলেন না অনেকে, বিভাজন ইত্যাদি করে সর্বনাশ হয়ে গেল। আজও আমাদেরকে এই পার্টিশনের জেরে আমাদেরকে ভুগতে হয়, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু এই সবগুলো শুনতে হয়, উভয় দেশের এসব কথাগুলো শুনতে হয়। একটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এর জন্য আরও বেড়েছে, যেহেতু পার্টিশন হয়ে গেছে, হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগির বিষয়, ফলে সাম্প্রদায়িক বিষয়টা আরও জেগে উঠেছে। যদি ওই রকম না হতো আজকে এই ভাবনাটা, এই কনসেপ্টটা আসতো না। মুসলিমদের জন্য অমুক, বাকিদের জন্য এরকম, এই যে বিষয়গুলো, এই কনসেপ্ট আসতো না, এই বিতর্কের মধ্যে আমাদেরকে পড়তে হতো না, সবাই একসঙ্গে আমরা থাকতে পারতাম। ফলে দর্শক, ইতিহাস আপনারা জানেন, এখানে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এইসব নিয়ে আমি আবার বলছি, এইসবের ভিতরে আমি ঢুকছি না যে ভিডিও তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু আমি এই দৃশ্যগুলো দেখলে, দেখুন না এই দৃশ্যগুলো কীভাবে তারা, বলুন তো, হৃদয়টা ফেটে যায় না? যে লোক হোক, যে ধর্মেরই লোক হোক, যে দিক থেকে যান না কেন, এইগুলো দেখলে হৃদয়টা ফেটে যায় না যে এটা কি হয়েছিল, এটা কি হয়েছিল। স্বাধীনতার মানে যত সব আন্দোলন হয়েছে সব তো এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেছিল এই অত্যাচারটা, যে মানুষকে রাতারাতি সব চলে যেতে হবে এদিক থেকে সেদিক। এটা কি হয়েছিল? চরম অত্যাচার হয়েছিল এটা। আজকে আমরা এখন অনেকটা স্টেবল অবস্থায় রয়েছি, কিন্তু আমরা এখনও এই সবগুলো বুঝি না। তাই দেখবেন আমরা এই স্বাধীন এখন এই মুহূর্তে থেকে অনেক বড় বড় কথা বলি, একটা ভোগবাদ মানসিকতাই আমাদের অনেকে চলে এসছেন, যা ইচ্ছা তাই করছেন। কিন্তু কি হয়েছিল, কারা রক্ত দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন, এবং তারপর এই পার্টিশনের জন্য কত মানুষের কত সর্বনাশ হয়েছিল। এখন আমরা একটা স্টেবল অবস্থায় হয়তো রয়েছি এই মুহূর্তে, কিন্তু এগুলো কি কাঁদায় না আমাদেরকে দর্শক, পুরনো ঘটনাগুলো? আবারও যদি কোনো নতুন করে অশান্তি হয়, অশান্তির কোনো ভাবনা তৈরি করা হয়, তাহলে আরও খারাপ হবে। অতীতের আগুন যদি আবারও নতুনভাবে জ্বালানো বা জ্বলে ওঠার চেষ্টা হয় বা জ্বালানোর চেষ্টা হয়, সেগুলো তো দেখলে তো খারাপ লাগবেই দর্শক কি বলবেন? যদি এসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।